Like, subscribe, and get notified. मंथली 2 पावट गार्बेज कलेक्शन असता. मंथली? दोन तारखेक आनी 17 तारखेक. 2 तारखेक आमी सदांच आमचो सगळो वाडो एज युजल सगळी विलेजी करता तशें आमी भायर काडून दवरली टील 9 7 म्हळ्यार येता ती टील 9:30 म्हळ्यार कोणूच आयला ना. ताका लागून आमी मागीर आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की तांणी गार्बेजी तिणें स्टॉप केलो म्हणून. कारण कांय खबर नासलें. आमचो सगळो वाडो रातवाडो आमी पंचायती आयले 2 days बॅक केली 2 दीस पयलीं आयिल्ले आमी आनी आमकां इन्शुरन्स सरपंचान कितें दिलें आनी सेक्रेटरीन दोगांयच्या कडेन आमची हें जाल्ली. आमी एक मिटींग घेता ऑल जनरल मिटींग एमर्जन्सी आनी ताचेर आमी सगल्या कडेन हें रेजोल्युशन घेवन पास करता आनी आमी कलेक्शन स्टार्ट करता म्हणून. 2 दीस वाट पळयली. परत आमचे सगळे एकठांय जाले आमी कित्याक कितें जालें तें इन्फॉर्म करपाक आनी आमी तर पंचाकूय फोन केलो. पंच म्हणपाक लागलो व्हिडियो कडल्यान आमी सगळें उलोवन जालां आमकां म्हणल्यार अशें कांयच नाका आमकां रिटर्न एश्युरन्स जाय नाल्यार आमकां कितें तरी जाय म्हणून. पूण आमी परत केलें हाका लागून आमी इन्क्वायरी करपाक आयिल्ले. इन्क्वायरी करपाक आयिल्ले कडेन आतां सोल्युशन काडलां म्हणून सांगलें तांणी. सेक्रेटरीयल इतलोच आशिल्लो प्रश्न की आमकां फंड रिलीज करपाक मेळना म्हणून आनी ती कितें म्हणटाली पंचायत कितें तें टॅक्निकल आमकांय कांय खबर नासलें. वॉट एवर वॉज टोल्ड आमकां तें आमी घेवन आमी गेल्ले की एफिडेवीट हें सेक्रेटरी मागता. पंचायत म्हणटा रेजोल्युशन इज मोर पॉवरफूल दॅन एफिडेवीट. सो दे वर नॉट रेडी टू गिव दॅट एफिडेवीट. पूण आतां ते सगळे इशू जाल्यार ते सगळे सायडीन दवरले जाल्यार बरो पार्ट आसा की आमकां इन्शुरन्स सेक्रेटरीन आनी पंचायतीन दिलां सरपंचान बी की बॅकलॉग 3 दिसांचो आसता तो आयच्यान स्टार्ट करतली आनी रुटीन हें आसता तागेलें रेगुलर स्टार्ट करतली. केन्नाच्यान आज सांजच्या 3 साकून तांची गार्बेज कलेक्शन परत चालू जाता आनी अशें धरून चलता आमी की आमचो गार्बेजीचो इशू जो 3 दीस चालू आशिल्लो तो सॉल्व जालो आसलो. जाल्यार तांचे भितर तांकां टॅक्निकल प्रॉब्लम ती म्हणटात की ते कितें तरी गव्हर्मेंटाचें कितें तरी चेंज जालो म्हणून सेक्रेटरीन सांगलें आमकां गव्हर्मेंटाचो रूल चेंज जाला फंड रिलीज जावपाक पेमेंटा लागून कितें तरी तांचे ते पेमेंट केन्ना म्हणून तो कितें म्हणटालो आपल्याक पेमेंट रिलीज जाता थंयच्यान आपणे थरो प्रोसिजर फॉलो केला. पंचायत सांगताली आमचे वटच्यान आमी सारकी आसात. आमच्या सेक्रेटरीन आमकां रिफ्यूज केलो न्हू मिटींग केली मरे. हय तो आमी मिटींग केली म्हणटरी ते आमकां तेका विचारलें तो तेजे प्रोग्राम जालना म्हणून आमकां. हय अजून येयना म्हणून ऑर्डर. मागीर तो केसोय सायन मायना जालो. मागीर सोन आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन तेका हें जालें तो म्हणटा पॉसिबली आमी करूं सोदते कळ्ळें तुका पॉसिबली. हय मागीर आपूण सायन मायना म्हणून अनलेस एंड अंटील आमकां ऑथॉरिटीज हें दिली बगर. हेजे खातीर लोकांनी सफर जावपाचें ना लोकां मातशें सांग स्पेन केलें न्हू मागीर लोकां ना पळय लोके म्हजे बरें येयलो मागीर लोकां आमी सांगलें तशें अशें म्हणून मागीर तेका ते उलयलें. हय आतां कितें केलां आतां कसो रिलीज केलो आंत रिलीज केलो तेणें तेका विडियो गेलो आमी काल आमी विडियो गेली विडियो मागीर सांगिल्लें तेका मागीर आपयलो तेका मागीर तेका विडियोन सांगिल्लें आतां हें कोत रिलीज कर म्हणून. आनी आजच्यान कलेक्शन करतलो. हय आंत एट प्रेझेंट कोत्ता कलेक्शन रातवाडो सेक्रेटरी मदां लागून हें जालें सगळें सेक्रेटरी मस्ती लागून जालो सगळो. या Watch on Herald TV.